اظہاد خاموشی سے 2 قدم پیچھے ہوا اور گھٹنوں کے پل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کشکول کی طرح حجاب کے سامنے پھیلا دیے اور بھیگی آنکھوں سے حجاب کی طرف دیکھا۔ حجاب کو وہ خواب یاد آیا۔ وہ تھر تھرا اٹھی تو وقت آ گیا تھا۔ وہ اسے مانگ رہا تھا، اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا وہ اسے۔ اس کا صبر ختم ہو چکا تھا، مگر ماں، ثانیہ، تحریم، سب کو چھوڑنا ہوگا۔ ماں تو مر جائیں گی۔ حجاب کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچا تھا۔ اظہاد فقیروں کی طرح بیٹھا اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حجاب جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ اس کو مانگ رہا تھا، بیوی کی حیثیت سے، شریک حیات کی حیثیت سے۔ وہ اس دوستی کے رشتے کو آگے لے جانا چاہتا تھا۔ بدلے میں اسے صرف اظہاد کو چننا تھا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا تھا۔ وہ اس سے نظریں چراتی کچھ قدم پیچھے ہٹی۔ اظہاد، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پلیز تم مجھے اس طرح مت دیکھا کرو۔ تمہاری آنکھوں کے جذبات بہت گہرے اور سچے ہیں۔ تمہاری آنکھوں کے سحر میں کسی دن میں اپنی ساری دنیا چھوڑ دوں گی۔ خدا کے واسطے ایسے نہ کیا کرو۔ اظہاد فقیروں کی طرح بیٹھا رہا۔ حجاب، اظہاد کے ہونٹ ہلے۔ حجاب نے اس کے درد کو محسوس کیا۔ حجاب، میں نہ جانے کب سے تمہارے لیے انسانوں میں بھٹک رہا ہوں۔ میری تو انائی ختم ہو چکی ہے۔ مجھے میرے بزرگوں کی ناراضگی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ دل چاہتا ہے تمہارے جیسا بن کر تمہاری ماں سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں اور زندگی بھر تمہیں خود سے جدا نہ کروں، سینے سے لگا کر سب سے چھپا لوں تم میری بن جاؤ۔ ایسا ممکن نہیں نظر آتا۔ چلو میرے ساتھ حجاب، پلیز بس کر دو۔ حجاب اس کے سامنے ہی زمین پر بیٹھ گئی اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا، ماں مر جائیں گی اظہاد، نہ تم خود غرض ہو نہ میں بھی تو مر جاؤں گی ان سب کے بغیر۔ میرا اور تمہارا تعلق ایک فریب ہے، حقیقت سے دور۔ ہماری دنیا میں معاشرے کا خیال رکھ کر جینا پڑتا ہے۔ اظہاد، جو تعلق تم میرے ساتھ بنانا چاہ رہے ہو اس سے ہماری دوستی بہتر نہیں۔ مجھے تمہاری دوستی سے جتنا سکون، جتنی خوشی ملی ہے اور کہیں نہیں ملی۔ میں تمہاری قربت میں بہت خوش ہوں۔ مجھے امتحان میں نہ ڈالو۔ تم تو غموں کی دھوپ میں میرے لیے ایک گھنا سایہ ہو۔ حجاب نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑ کر کہا، میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرے لیے تم کیا ہو۔ تم اس تعلق کو جس رشتے کی طرف لے جانا چاہتے ہو، تمہارے وہ جذبات میں سمجھتی ہوں۔ حجاب نے نظریں جھکا کر کہا، مگر اظہاد، میں خاندان کو کس طریقے سے چھوڑ دوں؟ بتاؤ مجھے۔ میں اداس رہوں گی تو کیا تم خوش رہ سکو گے؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ۔ حجاب کی باتیں اظہاد کا غم کم نہ کر سکی۔ وہ اسی طرح روتا رہا۔ اب وہ حجاب کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، بس آنسو تھے جو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ حجاب کو شک سا ہوا جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہے، مگر اس کی حالت دیکھ کر خاموشی رہی۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ دھیرے سے بولا، تم بہت بھیگ چکی ہو، بیمار پڑ جاتی ہو، اندر جاؤ۔ حجاب نے انکار میں سر ہلایا۔ اظہاد کے ماتھے پر بل آئے۔ اس نے غصے سے حجاب کو دیکھا اور اگلے ہی پل وہ اپنے کمرے میں تھی۔ وہ دوڑ کر کھڑکی کے پاس گئی۔ اظہاد اب جھولے کے پاس نہیں تھا، لان خالی تھا۔ حجاب جس جگہ کھڑی تھی ادھر سارا قالین گیلا ہو گیا تھا۔ وہ بے حد گیلی ہو چکی تھی، اس لیے واش روم کی طرف بڑھی۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ بستر لیٹی اور اظہاد کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کتنی مجبور تھی۔ یہ ساری محبتیں اتنی مجبور کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اظہاد کو وہ خوشی نہیں دے سکتی تھی جو اس سے وہ مانگ رہا تھا۔ اظہاد وفا کا سر چشمہ بن کر اس کی زندگی میں آیا تھا، مگر وفا کرنے میں ناکام ہو رہی تھی وہ، اور جن کے لیے اپنی ساری وفائیں اور خوشیاں داؤ پر لگا رہی تھی ان کو احساس تک نہیں تھا۔ پھر یہ ہمارا نصیب کہ ہم وفا کے ساغر کے پاس قریب کھڑے رہ کر بھی پیاسے رہ جاتے ہیں۔ مگر اظہاد، وہ اس طرح کیوں رو رہا تھا؟ اچانک ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ وہ صبر کھو چکا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ انسانوں میں اس طرح بھٹکنے سے اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں صبح ہی اس سے بات کروں گی کہ مجھ سے اس کو دکھ اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا۔ وہ اس طرح ہر وقت میرے ساتھ رہ کر خود کو تکلیف نہ دے۔ وہ جہاں رہتا ہے وہاں چلا جائے، جب اس کا دل چاہے مجھ سے ملنے آ جایا کرے۔ انہی سوچوں میں گم اس کا حلق خشک ہوا۔ وہ کچن میں پانی لینے آئی تو صحن میں بکھرے سوکھے پتوں پر کسی کے قدموں کی چاپ اور اظہاد کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے غور سے صحن میں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ قدموں کی چاپ مسلسل آتی رہی۔ وہ ڈرتے ڈرتے باہر آئی۔ اس نے دیکھا کوئی انار کے درخت کے پاس سے گزرا ہے۔ ایک دم سے اظہاد کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اظہاد اندھیرے سے نکل کر کمرے میں داخل ہوا۔ حجاب نے 2 قدم آگے بڑھائے، مگر اظہاد نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے کمرے میں جانے کو کہا۔
खफा सा लग रहा था वो। हिजाब जानती थी कि वह अभी उसके पास जाएगी तो वह फिर से उससे उसके कमरे में ले जाएगा। वह परेशान था। हिजाब का दिल कटकर रह गया था। इजहाद को इस कमरे में नहीं जाना चाहिए। पिछली बार क्या कुछ नहीं हुआ था। इस बार माँ को शक भी हो गया तो वह कुछ भी कर सकती हैं। इन्हीं सोचों में गुम वह इजहाद के कमरे के करीब आई। 2-3 दफा दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, आवाज भी दी, मगर दरवाजा ना खुला। हिजाब ने खिड़की से झांका। इजहाद आंखों पर बाजू रखे लेटा हुआ था। वह काफी देर तक खड़ी उसे देखती रही, मगर उसे आवाज देने की हिम्मत ना कर सकी। बिल आखिर थक कर अपने कमरे में चली गई। फजर के वक्त इजहाद की कुरान पाक की तिलावत की दिलसोज आवाज से हिजाब की आंखें खुली। इजहाद की आवाज में अल्लाह से कुर्बत व अकीदत का एक सोच था जो सुनने वाले पर वजद तारी कर देता था। हिजाब उठकर बैठ गई और सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया। वह इजहाद की आवाज में खोसी गई। वह सूरह रहमान की तिलावत कर रहा था। एक ख्याल से हिजाब का दिल दुख से रह गया कि अगर तहरीम और माँ ने इजहाद की आवाज सुनी तो क्या होगा। इजहाद क्या पागल हो गया है? उसने परेशानी से सीने पर हाथ रखा। इसी दौरान माँ ने उसके कमरे में झांका। हिजाब को घबराहट के मारे पसीना आ गया। माँ ने हिजाब से कहा, नमाज का वक्त हो गया है, उठ जाओ। जी माँ, उठ जाती हूँ। हिजाब बेड से उठी। सबाहत के रवैये से साफ जाहिर हो रहा था कि उसके इजहाद की तिलावत की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। हिजाब ने इत्मीनान का लंबा सांस लिया और वजू करने चली गई। उसने नमाज पढ़ी मगर ध्यान इजहाद की तरफ ही था। नमाज पढ़कर वह इजहाद के कमरे की तरफ भागी। अनार के दरख्त के पीछे छिपकर वह इजहाद को देखने लगी। वह कुरान पाक की तिलावत में महू था। उसने तिलावत मुकम्मल की। दुआ के लिए हाथ उठाए। वह काफी देर तक सर झुकाए बैठा रहा। एक पल के लिए हिजाब ने जब पलकें झपकी और इजहाद वहां मौजूद ही नहीं था। कहाँ चला गया? अभी तो सामने बैठा हुआ था। वह पीछे पलटी और इजहाद के सीने से टकरा गई। वह उसके बिल्कुल पीछे ही खड़ा था। हिजाब ने घबरा कर इजहाद से कहा, मैं तुम्हें कमरे में देख रही हूँ और तुम मेरे पीछे खड़े हो। उसने इजहाद का हाथ और उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले आई। ये तुम वो बात करने वाली ही थी कि तहरीम की आवाज आई, हिजाब हिजाब। इजहाद को धकेलते हुए उसके साथ ही ड्रेसिंग रूम के पर्दे के पीछे छुप गई। उसका रंग पीला पड़ गया था। तहरीम ने कमरे में झांका और वापस चली गई। इजहाद हिजाब के खूबसूरत चेहरे को देखकर मुसलसल मुस्कुरा रहा था। वह नजरें नहीं हटा रहा था उससे और उस सूरत हाल से जैसे मजा ले रहा था। छोटे से ड्रेसिंग रूम में वह तकरीबन उसके पाँव के ऊपर पाँव रखकर खड़ी थी और बार बार किसी के आ जाने के डर से पीली पड़ जाती थी। क्यों खुद को थका रही हो? तुम्हारे अलावा इधर कोई मुझे न देख सकता है, न सुन सकता है। इजहाद ने उसकी कमर पर हाथ रख लिया। हिजाब ने खफगी से उसका बाजू झटका और एक हल्का सा धक्का दिया। तुम इतनी देर से मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, बता नहीं सकते थे पहले? उसने एक और हाथ उसके बाजू पर जड़ के कहा। तुम बच्चों को कितना मारती होगी स्कूल में, शर्म नहीं आती? बार बार मार रही हो मुझे। तरस नहीं आता मुझ बेचारे गरीब पर? जालिम उस्तादनी। उसने कुछ और इस अंदाज में कहा था कि हिजाब को बहुत ज्यादा हंसी आई, मगर मुंह पर हाथ रख लिया। अभी रात वाला हिसाब किताब बाकी था, इसलिए समझाने वाले अंदाज में बोली, इजहाद मैं तुम्हारे लिए कोई रिस्क तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी को पता चल गया इधर कि तुम यहाँ हो तो? अगर माँ को पता चल गया हो तो तुम दोबारा उस कमरे में नहीं जाओगे। अगर माँ को शक हो गया तो कुछ भी बुरा हो सकता है। प्लीज, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। इजहाद ने एक उंगली से उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांक कर बोला, तुम्हें मालूम नहीं है मगर मैं तो हमेशा इस घर में तुम्हारे साथ आता हूँ। मैं और तुम हमेशा ही साथ ही हॉस्टल से घर आते हैं। रात तुमने मेरी चोरी पकड़ ली, वरना मैं तो हमेशा अपने कमरे में ही रहता हूँ। आखिर में वह मुस्कुराया तो हिजाब ने उसे एक और हाथ जड़ दिया। तुम खतरों के खिलाड़ी हो, मगर मेरी जान सूली पर लटका दो। यार इजहाद, कुछ भी हो सकता है, माँ बहुत मोहताज हैं। अब पिछली दफा पीर सुभान शाह का वाकया भूल गए तुम क्या? तुम्हें कोई नुकसान पहुंच सकता है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। प्लीज बात को समझो। आखिर में उसने हाथ जोड़े। इजहाद ने उसके जोड़े हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, अच्छा तो बात मेरी जिंदगी की है तो ये जान तो तुम्हारी है हिजाब, मेरा इस पर कोई हक नहीं है। हिजाब ने उसे घूरा तो वह मुस्कुराया। रात क्या हुआ था? हिजाब ने पूछा। इजहाद ने ठंडी सांस भरकर जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ था हिजाब। तभी हिजाब खफगी से बोली, बातें छिपाने लगे हो ना मुझसे? हिजाब ने शिकवा किया। नहीं पागल, बस रात को वैसे ही दिल उदास सा था, ऐसा हो जाता है। मैं कितना परेशान हो गई थी, तुम्हें कुछ पता भी है?
अब तो ठीक हो ना तुम? अच्छा तो तुम्हें ये दौरे पड़ते रहते हैं क्या? हिजाब ने दांत पीसकर कहा। तो इजहार शरारत से बोला, हाँ थोड़ा वक्फे से ये दौरे पड़ जाते हैं, मुझे कंट्रोल खो बैठता हूँ। इजहार ने हंसी को जब्त कर रखा था और वो जवाब दिए जा रहा था। हिजाब का तो बस नहीं चल रहा था कि उसे कच्चा चबा जाए और इजहार को मजा आ रहा था। तभी इजहार बोला, मेरे दौरों का इलाज जो है ना वो तुम्हारे पास है, मगर तुम जालिम मसीहा हो, नहीं करना चाहती मुझे ठीक। मैं समझी पता नहीं कौन सी नानी दादी मर गई है। हिजाब की बात सुनकर अब के इजहार का कहकहा बहुत ऊंचा था। वो जोर जोर से हंसने लगा। वो मुसलसल हंस रहा था। हिजाब खफगी से उसे धक्का देकर ड्रेसिंग रूम से निकलने लगी। उसने हाथ पकड़कर अपने सामने किया और खामोशी से हिजाब को देखे जा रहा था। कुछ लम्हे गुजरे ही थे कि इजहार ने आहिस्ता से हिजाब के माथे पर होंठ रख दिए, माथा चूमा और कहा, आज इस जसारत के लिए माफ कर देना, खुद पर इख्तियार खोता जा रहा हूँ, माफ कर दो। उसके बाद वह तेजी से ड्रेसिंग रूम से निकल गया। हिजाब काफी देर बुत बनी वहां खड़ी रही। उसे अभी भी माथे पर इजहार के होंठों का लम्स और खुशबू महसूस हो रही थी। उसने अपने माथे पर हाथ रखा। उसी वक्त सबाहत कमरे में आई। हिजाब बेटा कहाँ हो तुम? तहरीन कब से तुम्हें ढूंढ रही है। जी माँ आती हूँ। वह फौरन कमरे से निकली। इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।